Ayo pa idol, mga 5:30 pa. Yan, dagko kay mga balay ning idol. Lugar idol, bakras na idol. Balay idol. Balay idol. Ano ang lugar ya idol. Kay mga kahoy dire idol. Nung mga balay dire idol, karaan kay dire idol. Yan, sulod kay idol, sulod idol. Kasagaran mga balay dire idol, mga bungalow idol. Mga bungalow lang mga balay dire idol ba. Yan. Yan. Mga bahay dito idol. Oo. Yan. Mga luma idol ba. Puno idol. Laking puno idol. So yun idol oh. Idol. Balay idol. Pag mga yan idol. Balay idol. Simbahan ito idol oh. Yan. Ano idol? Yan. Inga pa kayo idol. Saging idol oh. Ibas. Yan. Saging idol oh. Ay mga saging idol. Ay mga balay idol, mga bungalow ng mga balay idol. May mga balay idol, nindot idol. Oh. Idol, nindot kay balay idol oh. Tila idol. Yes, ang kay Andre idol oh. Oh. Nindot kayo mga balay idol. Yan. Yan. Idol. Balay idol oh. Christian na idol, kadang Christian na idol. Idol. Yan idol. Yan. Tinggal di India idol, Cochin idol. Yan. Yes. Good morning. Awan ng lugar idol. Yes. Ini lugar idol. Okay idol no. Yan. Ay tao idol, tuwag pa mga tao idol. Yan, tourist spot mga idol. Yan. Yan. Ito, idol. Idol. Yung mga balay ito idol. Yan. Idol oh. Ibulak dali idol oh. Yung balay idol oh. Yan. Yung balay idol. Yan. Good morning sir. Morning. No problem, I take video. Huh? No problem, I take video. Oh. Very nice house, beautiful. Yes, what is your name, sir? My name is Lakshman. Wow. My name is Marvin. Nice meeting you. House very beautiful, huh? Huh? Very big and huge. Yeah.
Oh. Stay? That place. Huh? That side. Ah. Idol. Oh. Ayan. Ito. The Barracks. Museum idol. Oh. Kalugar ka idol. Masarap idol. Bishop House. Idol. Ang lugar idol. Oh. Heritage Bungalow Fort Kochi idol. Na idol. Yan. Bungalow idol oh. Nakaraan idol. Balay idol oh. Balay idol oh. Karaan ba oh. Karaan na dira idol. Balay idol oh. Ayan ang mga balay idol. Para akong gipo yung speakers idol. Ito na ko tong temple idol. Dako ini dakong temple idol. Nagko kayo.